आज्ञा शुणे क्षमा करेंगे बाहर कहीं नथिले तो तेणु आम घर भर पशि एटा प्रीतम छोटरा घर तो माने प्रीतम बाबू एठी होंती तो एरे असुविधार कथा कोन अछि आसला बदे आपण बदे लेम्पलेट टाको पड़ी नांती देखि नांती बदे नजर पड़िनी का घर को आसीबा गुरु लेम्पलेट नाले कॉलिंग बेल व्यवहार कथा असत पछे एटा भद्रामी रो परिचय हे थाए ता छोड़ा आपण दी जण के जदी सेमिति किछि जणा पडुनी अभद्रामी रो परिचय तो जणा पडी मोर किछि कहिबार नाही कहंतु कोन कहिबार अछि किंतु आपण माने माने आपण को परिचयटा सतरे आपण मते हसिबा कथा टी कहिले मोरी घरे छिड़ा हैछटी पुनी आपण मोरी परिचय मागुछंती नहीं कथा कोन की कथाटा जा भी होना काहेकी आपण जेतले मो परिचयटा मागिचंती भद्रांत दृष्टि आपण को मो परिचयटा दे दउची मोहसी प्रीतम बाबूकर पत्नी कोन कहलो आपण प्रीतम बाबूकर पत्नी एते असुविधा कोन अछि कोने विवाहित स्त्री ता स्वामीर परिचय कोन भूल दे कोने विवाहित स्त्री पाई कोने स्वामीर परिचय छड़ा आउ किछि परिचय कोन हे थाए छाड़ंतु ओ तो आपण को आपो परिचयटा दे देली एथरा आपण माने कहंतु आपण माने किए एठिके काहे कि आसकती मो स्वामी के काहे कि खोजु छंती आमे ओडिसा रु आछी अच्छा मो प्रीतम बाबू को बंधु और ये हेले आपणकर पत्नी बुझी गली हेले मु जानि पारुनी निज स्त्री रो परिचय दबे तमे ते कुठा बद करछ काहे देखो तो दया कर टिके प्रीतम बाबू डाकी देबे कि प्रीतम बाबू तो एबे ऑफिस रे अछंती हेले ऑफिस रे तो कहले से बसा चली आसिलेनी ओहो बाटे कोडी अटकी जाईथिबे आज्ञा तांको फोन नंबर टा टिके दउना दे आमे नॉल टे कांटेक्ट करनंतु की अद्भुत कथा आपण कहउचंती कहउचनी आपण ताको बंधु ओडिसा रो आसीचंती अथच तुम बंधुकर फोन नंबर रखी न नाले कथा कोन की से नंबर चेंज कर दिचनी हमको नुवा नंबर देई नहंती सॉरी मु से नुवा नंबर टा देई पारेबिनी कारण ताकर परमिशन नाही जणे देवी से आसी साला परे आपण मानक साक्षात करिवे आपण ताकठ ताको फोन नंबर टे रखी देबे ता छोड़ा आपण मानक मो किछि भी सहाय्य करि परिबि नाही आपण माने एठी बसंतो मु ताले भी आसुछि अच्छा आपणकर नाटा कोन मोना मोना अनुराग छोटरा अनुराग वाह नाटा ना भारी मीठा अनुराग मते लागुछ आमे भूल ठिकाना रे पहुंची जाइछे कारण आमो प्रीतम ये केबे नुहंती आओ जदी हेई था ताले तांको अपेक्षा करी किछि लाभ होबनी पर उसे आसीबा अग्रटी चली जोडे ठीक हबो काना मोइटा गोटे मोट बिछि नाही मारनी चलो सिक्योरिटी चली जीवा छिड़ा हे न पाइले बसी पड़ो एते बाटो आसी गठार सत्य सत्य न जाय चली जे बाटा उचित हबो आ घटना रे जदी सत्य हेई जाय लाभ क्षतिर हिसाबटा तमे तम पाई करिवो मो सेटा को जम्मा छाड़िबिनी तमे सेमिति किछि करबोनी ता माने तमे ओहो तमे जदि सेमिति किछि करिवो से तो फेरी आसीबेनी
ତାର ସୁଖ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କଥା ହେବି ବା କାହିଁକି? ତମକୁ ମୋର তুমি ସେମିତି କିଛି କରନି। ଯଦି ବା କର ଆଉ ମୋର ଯଦି କିଛି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହବ ତମେ। ଓ ଭାଉଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଦେଇଛି ତମ ବନ୍ଧୁ ଆସି ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ତମ ବନ୍ଧୁ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ ଆମେ ଦୀପଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବୁ? ଏଥିରେ ଅନୁମତି ମାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମୋର ବି ବନ୍ଧୁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଏ ଆପଣ ଶବ୍ଦଟା ନା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏ ଆପଣ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଚଳିବନି। ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ଛନ୍ଦା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ନା 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 ନା, ଆପଣ ନୁହଁ। ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ତଟିନୀ। ଆରେ ବାଃ! ଅନୁରାଗ ତଟିନୀ ନାଁଟା ନା খুব সুন্দর হয়েছি। না বি জড়িবি। ଆଉ ପ୍ରୀତମ ଆଉ ଛନ୍ଦା এইটা কোন সুন্দর হয়নি? না বি যোড়িবি। আচ্ছা প্রীতম সহিত তোমার কেমিতি দেখা হলা? ଆ ଭିତରେ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ ସେ ତମକୁ ବାହା ହେଇ ପଡିଲା? হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা আর তারপরে ভালো পাইবা। কোন কইল? প্রীতম তমକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହାଇଛନ୍ତି? সে তো কেইদিন হব মুম্বাই আসলে তমକୁ ଭଲ পাইলা কেତେବେଳେ? ଭଲ ପାଇବାଟା ତ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କେମିତି ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ସିଏ ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ, ତମେ ହେଲ ମୁମ୍ବାଇର ଝିଅ, ସେ ତମକୁ ବାହା ହେଲା କେମିତି? ଆରେ ସେ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବାହା ହେଲେ କେମିତି? ହଁ ଆରେ ବାବା, ତାହେଲେ ପ୍ରୀତମ କ'ଣ କହୁଥିଲା ତମକୁ? କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ହଁ। ପ୍ରୀତମ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଭିତରେ ଛନ୍ଦ, ମାୟା, ଲଜ୍ଜା, ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ପ୍ରୀତମ ତମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ବାନ୍ଧବୀ ପ୍ରୀତମ ସହିତ ଯଦି ତମର ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ପ୍ରୀତମର ମନୋଭାବ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବଧାନ ହେଇ ସାରିଥିଲେ।